Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'OpenVox UC120, une solution de communication pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur gestion des appels via des téléphones IP. Alors, moi-même de me présenter le Komarassi, je suis Karim Kamel, technicien informatique chez Elite, et aujourd'hui nous allons explorer comment l'OpenVox UC120 peut transformer la gestion des communications dans votre entreprise en utilisant des téléphones IP pour une grande flexibilité, fiabilité et économie. Alors, même dans la présentation de la solution OpenVox ISO120, posons-nous la question, quels sont les défis auxquels les entreprises sont confrontées dans la gestion de leur système de téléphonie? Alors, d'un coût élevé de systèmes traditionnels, les systèmes de téléphonie classiques sont souvent coûteux à maintenir avec des coûts liés à l'achat des matériels et des services supplémentaires. Un manque de flexibilité, les solutions traditionnelles manquent souvent de flexibilité, notamment lorsqu'il s'agit d'adapter d'adapter les besoins aux évolutions rapides du marché. Un problème de scalabilité. Les systèmes de téléphonie traditionnels ne sont pas toujours capables de s'adapter à l'augmentation de volume d'appels. Alors, l'OpenVox EC120 est une passerelle Voice IP de haute qualité, conçue pour les entreprises qui cherchent à déployer une solution de téléphonie flexible, économique et évolutive. Alors, les fonctionnalités principales de l'OpenVox EC120 font une solution idéale pour une gestion optimale des communications en entreprise. Maintenant, l'interopérabilité avec les téléphones IP supporte les téléphones IP populaires comme Fanville, Helix, NOM et bien d'autres. La gestion des appels avancés. Par exemple, le transfert des appels, enregistrement d'appels, messagerie vocale, groupe d'appels, les rapports, etc. La configuration flexible des lignes permet d'ajouter des lignes Voice IP et lignes traditionnelles selon les besoins de l'entreprise. La sécurité renforcée supporte les protocoles de sécurité comme TLS et CRTP et des protocoles de chiffrement des données pour protéger vos communications. Alors, les avantages de l'OpenVox S120 pour les entreprises, c'est la réduction des coûts, l'élimination des infrastructures coûteuses, plus besoin d'installer un standard téléphonique physique avec des lignes analogiques. Le S120 fonctionne sur le réseau IP existant. Maintenant, simplifier les mises à jour logicielles et la gestion à distance réduit le coût d'intervention sur site. Dans l'évolutivité, vous pouvez facilement ajouter des nouvelles lignes utilisateurs aux fonctionnalités à mesure que votre entreprise se développe, sans devoir investir dans un nouveau système. Dans l'optimisation des communications, gestion centralisée, l'interface web permet de gérer tous les appels entrants et sortants, les files d'attente, les messageries vocales à partir d'un seul tableau de bord. La réduction des erreurs, les fonctionnalités comme l'enregistrement d'appels, euh, l'identification des appels et la gestion des files d'attente permettent de minimiser les erreurs humaines. Dans l'amélioration de l'expérience client, la messagerie vocale et le renvoi d'appel, les clients peuvent laisser des messageries vocales en dehors des heures de bureau et les appels peuvent être redirigés vers des équipes spécifiques pour une prise en charge plus rapide. Un système de réponse interactive qu'on appelle EVR, le serveur vocal interactif guide les clients vers le bon service au département sans intervention humaine. Alors, ندوزو دابا لواحد fonctionnalités pratiques, les fonctionnalités avancées de l'OpenVox 120 en pratique. Voilà. فوالا هذه هي الانترفاس ديال لوبن فوكس اي سي 120. انا غادي نشوفو دابا هادوك لي فونكسيوناليتي افونسي اللي شفنا قبيله. عندنا دابا فاش غنجيو لكم الفيوتشر غنشوفو فونكسيوناليتي ديال اي في ار. هاد الاي في ار سيرفور فوكال انتراكتيف كتخليك تجيدي لي كليون فيغ لو بون سيرفيس ولا لو ديبارتمون. بحال مثلا ليكزومبل ديال لاجونس انوي ولا اورانج فاش كتكون كتصوني عليهم كيقولوا لك مثلا سي فو فولي سيرفيس كوميرسيال كليكي سور لو نيميرو 1، سي فو فولي سيرفيس كليون كليكي سور نيميرو 2. بحال هكاك. بحال هذا هو الدور ديال اي في ار. كيخليك مثلا تحط واحد الميساج واحد الميساج فوكال اللي كيغيدي لي كليون فيغ ان سيرفيس ولا ان ديبارتمون. عندنا رينج جروب مثلا كتجمع واحد 3 ولا 5 ديال لي تليفون كتجمعهم في جروب واحد باش ملي تدخل لابيل كتسيليكسيوني انا لابيل تدخل في هاد لي جروب يعني شنو دو مانيير رينجول يعني رينجول
كاش خلينا مثلا لابيل ملي غادي تدخل الجروب غتدخل بتشارجو بيا، غتدخل غتدخل لابيل التليفون الاول، ملي غتجي لابيل الثاني غتمشي للتليفون الثاني، لابيل الثالث غتمشي للتليفون الثالث اكسيتيرا وغير. دابا نشوفو دوك لونغيسترومون غنجيو لادفانس فيوتشر غنجيو ريكوردين. هنايا عندنا لو شوا فين غندير اونغيستريو الريكوردمون. عندنا لو شوا ديال لا كارت اس دي، عندنا لو شوا ديال اليو اس بي ولا الدرايف. حنا غنديرو مثلا لا كارت اس دي. لا كارت اس دي غتسيليكسيوني مثلا لا لين اولا لي لين اللي بغيتي يتريكوردا فيهم لي زابيل اللي كيدوزو فيه، مثلا الموبيل ديال لا كارت سيم وديال لين فيكس مثلا هادي. فوالا هاد ثلاثة يتريكوردو فيهم لونجستخمون. لي زيكستونسيون يتونجستراو في مثلا هاد تخوا ديال لي زيكستونسيون. هاد لي زيكستونسيون كاملين لابيل اللي غادي تدخل اولا تخرج في هاد ليكستونسيون غادي تونجستراو وغادي تسوفغارداو في هاد لاكارت هادي. اون فوا نديرو سيف سي بون راه تسيفات صافي. دابا غنشوفو لي رابور ديال لي زابيل. لي رابور ديال لي زابيل فين غادي نشوفو لابيل اللي دخلات النمرة ديال شكون، واش تجاوبات ولا ما تجاوباتش وشنو واش. فوالا هذه هي الانترفاس ديال السي دي ار. هنا فين كيكونوا لي رابور، كيكون واحد الفلتراج بلا دات ولا بلا لين اللي بغيتي. هنايا كيطلعوا لك لي كيطلعوا لك لي رابور ديال لي زابيل. عندك مثلا هنا مثلا لابيل الاولى كانت في هاد ليكستونسيون 200 2001 بلا لين اف اكس 1 لا لين تراديسيونيل 1. عندك ليكستونسيون 2001 عندك لا ديستيناسيون هي لي نيميرو اللي داز اللي خرجت فيه اللي من صونيتي ولا شكون اللي صونع لك. هنا فين كتكون مثلا هاد لو نيميرو كيكون عندك لا دات معاش بدات لابيل ومعاش سالت لابيل ولا لا ديغاسيون ديال لابيل كيطلعوا لك هنا. هنا عندك مثلا لي ستاشيو ديال لابيل، هنا كانوا نو انسرت، هادو كاملين نو انسرت. ولا سينو الا جاوبات راه كتكون انسرت، سينو كتكون لا لين بيزي. ولك هنا على حسب لو ستاشيو راه كيطلعوا لك لي رابور هنا. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا بريزونطاسيون ديال لابولفوكس اي سي 120. شفنا لي فونكسيوناليتي افونسي ديال لي في ار لي رانج جروب لي رابور لونجسترمون. فوالا هادشي اللي كاين. نرجعو دابا لا بريزونطاسيون. Alors, pour conclure, le Ponvox C620 est une solution efficace, flexible et économique pour optimiser la gestion des communications via téléphone IP. Ils permettent aux entreprises de réduire leurs coûts, d'améliorer la flexibilité et d'offrir une meilleure expérience à leurs clients. Voilà. Merci pour votre attention et votre participation.